Vanjaar se Wyndruifoes was nie net een wat later as gewoonlik begin het nie, maar dit het ook besonder lank geneem. Volgens kenners het dit gesorg vir uitstekende konsentrasie in kleur en geur. Voorwaar iets om oor opgewonde te wees. Lise Roberts gesels vanoggend met Isabel Teubes van Nederburg hieroor. Ons kuier ook by die LNR se nuwe insektefasiliteit en by Jannie Myburgh van Myburgh Toerusting. Maar vir nou, eers oor na Lise vir die jongste landbounuus. Cheers! Welcome to today's news. The avian influenza virus has now been detected at 4 poultry farms in the Western Cape. The Provincial Department of Agriculture reported. The affected farms are situated near Worcester, Malmesbury and Hopefield. The highly pathogenic H5 avian influenza has been confirmed at 2 of these farms. Laboratory confirmation is still pending regarding the other 2 farms. Additional suspected cases are being investigated. En Alexander Gibson van Ceres in die Witzenbergvallei is van dese week as die Agri Weskaap Santam Landbou Jongboer van die jaar aangewys. Die 32-jarige Alexander boer die afgelope 11 jaar op Doringkraal Agri met 300 hektar appels en 110 hektar pere. Hy was een van 5 deelnemers wat vanjaar om die titel as beste jongboer in die Weskaap meegeding het. Alexander sal ook later vanjaar die Weskaap by die nasionale Agri SA Toyota SA Jongboer van die jaar kompetisie verteenwoordig. En 'n rekordprys van R620.000 is onlangs by die Considerata produksieveiling in Parys vir 'n Droughtmaster koei betaal. Die koper was Henning Pretorius van Summerhill Droughtmaster stoet in Skeerpoort. Volgens teeler Johan Danhauser het die koei die rekordprys behaal omdat sy volkome aan die rasstandaarde voldoen en haar moeder een van die heel beste koeie in die ras is. Daar was 31 lotte op Johan se 4de produksieveiling waarvan 'n goeie veiling gemiddeld behaal is. En dis dan vandag se nuus, maar moenie weggaan nie. Netafim. Grow more with less. Een laat lang oes is puikvergeerontwikkeling, so sê die wingerdboukundige by Nederburg, Isabel Teubes, en ek gesels nou met haar. Isabel, gee vir ons 'n kort oorsig van vanjaar se wyndruiweoes. Ja, so vanjaar se wyndruiweoes was nie net een wat langer as gewoonlik begin het nie, maar ek was ook een van die langstes gewees. Stadige rypwording as gewoonlik het gesorg vir uitstekende konsentrasie in kleur en geur. 'n Ander voordeel is die laer alkoholvlakke oor die algemeen in die 2021 wyne. Die laer alkoholvlakke in van die rooiwyne dra definitief by tot goeie verouderingspotensiaal. Druiwe nie net van Nederburg self nie, maar ook van ons verskaffers reg oor die Weskaap was baie goeie kwaliteit en gesond gewees en myself en die hele Nederburg span was definitief baie tevrede. Die na-oesperiode van 2020 is gekenmerk deur baie gesonde weerstoestande. Die blare het langer as gewoonlik aan die wingerdstokke gebly, wat bygedra het tot goeie opbou van reserves. Goeie reënval in herfs en winter het die grond klam gehou en danksy ons grondbedekkingsstrategie kon ons die grond goeie vogvlakke gehandhaaf het tot diep in die groeiseisoen. Dit was egter nie altyd sonskyn en rose gewees nie. Die koue temperature tydens botstadium het tot vertraging gelei en ongelyke bot kan waargeneem geword het in van ons kultivars. Deurslaan, dit is nou die tydperk waartaan ons druiwe hulle kleur kry, was later as gewoonlik, maar matige dagtemperature en koeler nagte het gesorg vir werklik goeie konsentrasie in sowel as kleur en geur.
So 'n mens sou sê dat die koel en matige temperature die kenmerk van hierdie oes was. So wat is die voordeel van 'n laat lang oes? Wel, dit het voordele en nadele afhangende van die klimaat, maar hierdie jaar het definitief in ons guns getel. Ryp diep kleur onder die rooi wyne met pragtige pH en suurbalans onder ontledings was positief. Intense geure het bygedra tot lewendige, verfrissende wyne wat hulself laag op laag onthul met sagter en meer toeganklike tannine. Die kultivar inname by ons kelder kon ook goed bestuur word. Met ander woorde, daar was geen druk ten opsigte van rypwording van druiwe op so 'n manier dat oorrypheid 'n probleem geword het nie. So die kelder se inname vermoë per dag was definitief goed benut gewees. Is dit tot voordeel vir beide wit en rooi? Dit was definitief ten voordeel vir rooi en wit. Ons het ook in die oesseisoen, dit was omtrent hier rondom Maart gewees, die 10de Maart het ons baie reën gekry. Teen daardie tyd was al ons wit druiwe al ingeneem by die kelder. So ons het geen vrot ervaar nie. Aan die rooi kant, ons het baie droë land plase. So dit was ten voordeel vir ons droë land plase, want die reën was absoluut soos 'n nog 'n besproeiing vir die wingerd gewees wat positief was. Ja, so ons is dankbaar daarvoor gewees. Nou dis jou tweede oes as wingerdboukundige by Nederburg. Hoe vergelyk die opbrengste met 2020? Die opbrengs het definitief beter gelyk as 2020. Ons as Nederburg staan met so gemiddeld van 9.5 ton per hektaar op hierdie stadium. So ja, die klimaat het definitief bygedra tot dit en as span is ons baie tevrede. Dis dan Isabel Teubes wat vandag met ons gesels het oor die afgelope wyndruiweoes. Good morning viewers. In today's commodity market report, we can see that the red meat market had some mixed reactions. Previous week, beef A2 carcass price decreased of 0.4%, while the C2 carcass price increased of 1.1% and the wiener price increased of almost 3%. In terms of sheep meat, A2 lamb carcasses increased of 3.2% week on week, while the C2 carcass price take a cut of 8.6% week on week and the wean lamb price increased of 3.9%. Pork price also a little bit higher this week. In terms of natural fiber, wool auction decrease of 4% from the previous auction. 2.8% of this decrease can however be ascribed to the stronger rand, so the market only decreased of 1.2% in dollar terms. In the grain market, it was a bad week for commodities. Yellow and white maize decreased with 5.4 and 0.3% respectively, while soybeans also taken knock of 5% and sunflower price was 1.3% down. In terms of the rand, increases at 0.6% against the dollar, but weakens with 0.4% against the euro. Nutrifeeds, die formule vir sukses. We're talking to Dr. Roger Price at the Agricultural Research Council's Plant Health and Protection Institute. Tell us what's happening here today. Welcome, colleagues. This is the official opening of our mass rearing centre. This was funded by the National Department of Environment, Fisheries and Forestry, and they funded it, and it's for the mass rearing of agents against invasive weeds and also for the biological control of insect pests. Well, we've been rearing agents for biological control of invasive weeds for many years, and we keep them in quarantine. We've got an extensive quarantine research facility, but when we release them, the agents take a long time to disperse naturally themselves. They're established, but then it takes a long time. This program now is to mass rear these agents and implement the technology
quickly around the country so that the agents can spread a lot quicker than they would do naturally. So it's very important to speed up biocontrol. Biocontrol will work eventually, but we need to speed it up to make sure that we can see an impact for the money spent on the projects. Most ones that have been really interesting in the last couple of years are the biological control of pom-pom weed. You know, the pink weed that's all over the Highveld and Mpumalanga, and we've released an agent there, a thrips, which deforms the plant, and now we're going to release a flower-feeding moth, and the new agent, which needs to be mass reared here, and that will start to clear the pom-pom infestations. Another important agent that we've just released has been a little insect against prosopis, invasive prosopis in the Northern Cape, where prosopis is invaded about 12 million hectares of arid land and is sucking up all the water from the water table and causing immense problems. So our agent, a Vipi species it's called, it's a little moth, it's a little leaf-tying moth, is the first agent released that will actually kill the prosopis, and that was just released in February, so we have great hopes for that to help in the battle against prosopis. We are in the building of biosystematics at the Agricultural Research Council's Plant Health and Protection Institute with Dr. Rihanna Jacobs. Tell us about the national collections at Biosystematics. Biosystematics houses 4 national collections, that of insects, nematodes, spiders and mites, consists of 200,000 specimens in alcohol preservation. Nematology, 168,000 specimens. These are all dried and preserved on microscope slides. And the fungal collection are the only collection that have both a living and a preserved collection. The preserved collection is 63,000 specimens, and the living collection is 27,000 living fungal specimens. A national asset contains specimens that represents the diversity of the country, and is proclamated by government as a national asset or public good. Public good means it's there for the use of the entire country to their benefit. In short, everybody, from the scientists to the ecologists to the environmental impact assessors to the people in the street. It ensures food security. It provides us for reference material to do diagnostics, whether it's for food security, for diseases on your pot plant, or just because you went walking and just found a new fungus, you would like to know what it is. These reference collections provide that reference so that you can know what it is. These collections present data for over 100 years. In other words, we could trace the change in biodiversity over 100 years in this country. Irrespective of the land use or the political impact that world wars had, we still documented our diversity, and we can still use that to reference back to what the changes we experience now. In 100 years' time, we'll be able to use our data that we accumulated today to reference back and see the changes that happened in the past century. So it's very important, and it's a long-term investment that a country makes in its own health and prosperity. Myburgh Toerusting. 'n Boer maak 'n plan, maar Myburgh maak die toerusting. Hier by Myburgh Toerusting het 'n baie interessante ding gebeur. Ek het 'n kliënt wat wou kontoure skraap, maar hy het nie 'n kontourmaker geregverdig nie. Toe verhuur ek my masjien aan hom. Dis so 5 jaar terug en hy's langs die teerpad geleë.
uit daai kontoure wat langs die pad is en wat mooi sigbaar is, het daai jaar nog 5 van sy bure by ons die kontoermaker gehuur. So in ons besigheid het daar nou begin 'n verhuuringsafdeling begin. En die verhuuringsafdeling is besig om definitief uit te broei. Ons het byvoorbeeld vir hierdie jaar 6 kontoermakers wat ons verhuur. En as jy begin kyk na die besigheidsmodel, dit maak 100% sin. Die boer het nie die kapitaal om die implement te koop nie, maar hy het die behoefte. En ons doen die verhuuring aan hom. En ons is nou besig om die verhuuringsafdeling uit te brei. Ons het nou al seker 20 implemente op die verhuuringsbeen en soos wat die behoeftes by die kliënte ontstaan, gaan ons verhuuringsafdeling net uitbrei. Die uitdagings wat ons by die verhuuring het, is die vervoer. So ons is bietjie beperk met wie ons almal kan bedien met die verhuuringsafdeling, maar ons is besig om daaraan te werk om planne te maak sodat ons die kliënt beter kan dien. As jy kyk na ons treffers by die verhuuringsafdeling, dan is dit die kontoermaker. Ons het hierdie jaar 6 kontoermakers wat ons verhuur. Ons het 'n padmaker wat met 'n baie klein trekkertjie kan paaie bou en paaie kan onderhou. Hy is net so gewild by die verhuuring en dan het ons 'n ligte 3-punt model rolmoer wat jou stronke vir jou kan fynkap. Ons het 'n paalslaander en 'n draadspanner wat vreeslik lekker saamwerk as jy moet nuwe drade span. En aan die groentekant, die massahantering van groentekratte is vir al die boere 'n probleem. Die groentekratvirk en die trekkervirkhuiser hanteer hom dan verskriklik maklik met 'n klein tot medium trekkertjie. Die verhuuringsimplemente het vir toerusting nuwe uitdagings gemaak, want ons moes baie daarop konsentreer om die implemente te vervaardig laat hulle minder onderhoud nodig het en laat hulle nie maklik kan breek nie, sodat die kliënt nie staandheid het in sy bedryf nie. So dit het ons geforseer om ons implemente amper meer robuust te maak vir Afrika toestande. So die implemente het ons aangepas om by die verhuuring in te skakel en ons diens die implemente en ons onderhou hulle sodat die kliënt nie sukkel nie. Alles gaan op die einde oor die kliënt moet makliker en goedkoper sy werk gedoen kan kry. Die verhuuringsmodel het 'n bietjie van 'n uitdaging want al die boere wil die implemente op dieselfde tyd gebruik. So van ons kant af gaan ons probeer om genoeg implemente te hê sodat ons al ons kliënte kan bedien. Die mense moet maar net bietjie geduldig wees en hulle beurt afwag. Kontak gerus die kantoor of bel myself en maak 'n afspraak en ons sit jou op die lys vir verhuuring en ons help jou so gou as moontlik. Ons het 'n webtuiste www.mtoer vir Myburgh Toerusting.co.za. Gaan kyk gerus daar. Of gaan kyk op Facebook. Ons is op Facebook ook. Myburgh Toerusting. 'n Boer maak 'n plan, maar Myburgh maak die toerusting.